honorable speaker. स्पीकर साहेब एक सुरवातीक एक पॉइंट ऑफ ऑर्डर कालच्या दिसाक मुखेलमंत्रीन एक स्टेटमेंट केलो when the issue I raised during 0 hour about street providence. Ata Speaker sir, Honorable Chief Minister made a statement that utilization certificates were not given. I am telling you that you are misguided by the concerned officer. Speaker sir, 11 जून 2025 कांदोलीची युटिलायझेशन सर्टिफिकेट दिली. स्पीकर सर, त्यानंतर 30 मे गिरीची दिल्या, 10 जून युटिलायझेशन सर्टिफिकेट केडशेचे दिल्या कावलोसे आणि केपे आणि सांगोळडा. ऑल ऑफ दीज आर सबमिटेड. So they have not, there is not a question of blackmailing. All these I am sending to you and माशे funds माशे तेगेले release कर माशे. ना utilization certificate दिवून आमु statement. Anyhow, I'll see. Michael one now. Start question number 2. Sri Uriya Lemon. Michael allo mare. C. 2C. Ingna. 2C. 2C. Yes. 2C. Answer is as per provided on the computer sheet. आता स्पीकर सर, हो एक गंभीर इश्यू आसा आणि जेन्ना इम्पॉर्टंट इश्यू आसा कित्याक आज गोंयांत लोकांक उदकाचे हाल जाता, खास करून ज्या पद्दतीन आज म्हादयचें डायवर्जन जालेलें आसा, ज्या पद्दतीन मुखार उत्तर गोंय आणि दक्षिण गोंयामध्ये झूज पेटपाचो प्रयत्न आमी करता काय कितें थ्रू आमगेले कर्तुबांनी, हें म्हाका दिसता हांव हायलायट करपाक सोदता. स्पीकर सर, तिलारी this is about the CADA land allocation to Delta Group at Dargad. And that's because Tilari irrigation project हो एक joint venture आशिल्लो गोंय सरकाराचो आणि महाराष्ट्र सरकाराचो. आणि हेजो हेतू आशिल्लो की 23,650 हेक्टर लोकांक बेनिफिट इरिगेशन इरिगेट करपाक पेडणेच्या गावांत, बिचोलीच्या गावांत, बार्देसच्या गावांत आणि महाराष्ट्रांत सावंतवाडी आणि दोडामार्ग या सिंधुदुर्ग डिस्ट्रिक्टात. आता स्पीकर सर, the total area of 14,521 hectares was notified by the mentioned notification दिलेले आहात. आणि कमांड एरिया गोंयांत 3 डिस्ट्रिक्ट गोंयांत बिचोली तालुका 5,130 हेक्टर, बार्देस तालुक्यांत 5,140 हेक्टर आणि पेडणे तालुक्यांत 4,250 हेक्टर हे already record aha. Others because sir, a decision was taken in the 71st meeting by the government of Goa held on 7th May 2025. Intun ek area to denotify 3,33,805 square meters from the notified command area of the Tilari irrigation project situated in Dargad. आता या नोट जरी तो चयल्यार आन्सर चयल्यार मंत्री लो, it is disappointing and alarming that the proposal originated from the Water Resources Department. Water Resources Department has a role to safeguard water security for irrigation and drinking purpose. But we now is because a command area in favor of MS Delta Corporation एक casino project हाडपाचो प्रयत्न जाला. Speaker sir, हे जाले under the preview also of Goa Investment Promotion Board. कालच्या दिसाक आमी उलयले बारीक लोकांक जागे मेळे पण या श्रीमंत लोकांक जागे दिवपाचो प्रश्न विचारलो. अंदाज बिकॉज हेतू वॉटर रिसोर्सेस डिपार्टमेंटाचो प्रिंसिपल कितें की वॉटर सस्टेनेबल आणि वॉटर गव्हर्नन्स हाचे इम्पावरमेंट जावपाक जाय. तिलारी इरिगेशन प्रोजेक्ट हाडलोलो कित्याक उदकालन कमांड एरिया कित्याक मार्क केल्यो बिकॉज ऑफ द वॉटर. सो पयलो सप्लिमेंटरी मुगेलो. How and why was this decision taken to denotify that with total disregard to the Tilari irrigation project command area board? Very specific. सातवा आशय तारगची जमीन जी अंडर काडा येता
त्या संबंधीचे थोडेशे हावसा बी ते मिसगायड करपाचे हें चलता. म्हाका क्लियरली सांगून दिसता जी कमांड एरिया पेडणे बिचोले किंवा आमच्या बार्देस तालुक्या आसा ती सर्वे सर्व म्हटल्यार कोता येता सांबाळपा संबंधी आमी सामके कमिटेड आसात. एक ही जी जमीन आसा ती शेतकऱ्यांनी पयलीं विकली, कार्डान दिवं ना आनी WR डिपार्टमेंटान दिवं ना. जे शेतकार आशिल्ले त्या शेतकाऱ्यांनी आपली जमीन कोणा तिसऱ्याक विकली, तिसऱ्या कडल्यान दुसऱ्याक गेली, अशें करून ती डेल्टा म्हणटा तांणी ती जमीन घेतिल्ली आसा, जवळ जवळ 33 हेक्टर जमीन. आनी तांणी मागीर जमीन जी आसा पळय म्हणजे प्रपोजल जे आसा पळय न्ही ते IPBक दिलें की ह्या जमनीचेर आमी डेव्हलपमेंट करता अशें म्हणून. आनी IPBन तांकां परमिशन बी दिलें आनी परमिशन दिले नंतर मागीर तांणी कार्डा कडेन मागिल्लें आसा की आमकां ही एरिया डिनोटिफाय करून दिवची अशें म्हणून. आमी अजून ती डिनोटिफाय करूं ना. ते कार्डा बोर्ड जो आसा पळय न्ही ताजी मिटींग ठरिल्ली आसा, ते मिटींगेक सगळी प्रपोजलां कोणाची बारीक प्रपोजल आसा, कोणा मोठी प्रपोजल आसा, पूण आय टेल यू म्हजे मनां सामकें आमची कार्डा जमीन जी आसा पळय न्ही ती आमी सांबाळपाकूच जाय, शेतकारांक आमी प्रोत्साहीत करपाक जाय आनी ताजे नंतर आमी हाजेर विचार करपाचो. ते कार्डा बोर्ड जो आसा ताजेर विचार करपाचो. स्पीकर सर, मंत्री काही स्पेसिफिक विचारले की why was this taken to denotify? Now, Ada, your answer konan inkilde no, it is the right of whether a farmer or whether a private player or anyone, it is your right to save whatever has been identified as kada. There was a purpose. Ada, Speaker sir. वो command area पडे हा, हिंगा जेन्ना हे denotify केले, आणि इथून prior consultation or formal consent was not obtained from the board. जो board हुंचो Tilari Irrigation Project Command Area Board. You have not taken any consent. It is a board that is there under you. Speaker sir, particularly troubling is that जे cabinet decision zala to denotify this command area was not taken without consultation, without informing the duly notified Tilari Irrigation Project Command Area. My specific second question to you supplementary. Is this not a glaring omission? This na tuga kityak, and this is not only disregarding the said due process je pod korpak jay. Kada mutti board kitya ha? Kada mutti board kityak ha? I believe that this omission constitutes basically a procedural violation. You have to admit it that this is a procedural violation. It undermines the institutional mandate of this board. This board kit mandate hali. What is the jurisdiction of CADA? But the CADA board don't kit files. Because what have you to tell on this? CADA was not taken into confidence in the first place before denotifying this. So अशें आत्तां हांवें क्लियर सांगिल्लें आसा, कार्डा बोर्डाची मिटींग जावं ना, जी आमी सादारणशी 15 ऑगस्ट पर्यंत घेवपाची थारायल्ली आसा, त्या कार्डा बोर्डाक जेणे कोणी प्रपोजल केल्ले आसा ते आमी मांडटले. ना ना भाई, आणि काडा बोर्डाचे बोर्ड मेंबर आसा असताना तू डिनोटिफाय किती केलं एक तुने? मिनिट काडा बोर्डाचे मेंबर आसा ते ताजे डिसिजन घेतले. Because sir, मातशें दुसरे आमी एक मिनिट मंत्री बाब, with due respect, you are a most senior member. Very simple question. When the proposal came, your proposal was sent from your department or from IPB. No. Then why was CADA not consulted? It is mandatory. How many meetings of CADA have happened so far? To 15 August ta mutta. Ek minute, I'm on my feet. Other Speaker sir, yet chul zalyar. If you look in response to question B of the start question of mine 2C, Honorable Minister on attachment B 1 to 27 pages have been submitted. And intun official gazette notification dated 16 June 2022 or dilala asa in this particular thing. Other Speaker sir, this notification reflects the government's decision to designate the concerned area as investment promotion area, IPA. Anna, for establishing what? For establishing an integral resort development project comprising of 3 hotels, a convention center, a multiplex cinema, a retail zone, a water park, a banquet facility. Speaker sir, notably, Taj Gazettean, it also refers to a proclamation published in the official gazette on 25th November 2021. Tejer ullekh kelala asa, wherein the proposal to explicitly include an electronic casino. So 21 जो
जो हा ऑलरेडी स्पीकर सर हेजो उल्लेख केलेलो आसा. स्पीकर सर, my third supplementary, मंत्री has not given answer on the second supplementary. He said permission dila and kada review kotले. He said on 15 August, एक minute, my third supplementary, very specific. Does the Investment Promotion Board, by extension of government of Goa, or possibly Chief Minister should answer this, considers this gambling related activities under investment promotion framework? Speaker sir, all important issue, you have still not said, cleared it. Please answer this particular issue ki baba anta sadya agriculture minister वी record आहा. Agriculture minister कित म्हणता की सरकारान म्हाका दिसता you have not consulted the agriculture department. Now, speaker sir, agriculture department कित्याक important की to quantify the potential loss in agriculture department, productivity resulting in diversion of irrigation of these command areas. Speaker sir, what justifies just passing such a valuation without any strategic importance? No one has been taken on board. Your CADA board, first of all, had to give this particular solution. Agriculture department कितले loss जातले? What will be the loss? आज उदका लागून झूज पेटला, झूज मुखार पेट्टले दक्षिण गोंय आणि उत्तर गोंयामध्ये. What is the future of Madai? You are heading this department and still prime these CADA areas. How has this been denotified without CADA being taken into confidence? हे म्हाका specific answer दी. प्रथम अशें स्पेसिफिकली सांगलां तशें एक म्हटल्यार उजो पेट्रोल म्हणटा पळय न्ही तें म्हणपाची गरज ना. उजो? उज उदकाक म्हणलां लागून झूज उदकाक लागून झूज पेट्रोल म्हणटा पळय न्ही तें म्हणपाची गरज ना. स्टडी मादई रिवर, रवी नायक म्हणटालो तुवेला मिनिस्टर सांगतालो. स्टडी मादई रिवर इन लेंथ. No, let's not divert. You speak specifically on this. टच करपाचें ना. जेन्ना डिमांड्स येतले तेन्ना त्या विशया संबंद सांगता. एक काडाची मिटींग हांवें सांगलां तशें सादारणशें 15 ऑगस्ट पर्यंत असेंब्ली जाले नंतर इमिजिएटली आसतली. काडाच्या मिटींग आमी हो प्रपोजल जो आसा पळय न्ही होच न्ही आनीक बारीक आसात. कोणी 300 मीटर कोणी 200 मीटर अशें आसा. सो त्या सगळ्यांचे विचार काडा बोर्ड जो आसा पळय न्ही ते निर्णय घेतले. दुसरें एक मिनिट Why was it denotified? एक मिनिट दीन त्यांका permission दिला. permission दीन तुम्ही काडा रिव्ह्यू develop a habit of listening others also. Supreme Court decision दिला so Yuri, it be challenged by the also district. please develop a habit of listening to others also. That will add to your information. No, please, honorable minister, I'm asking a very simple thing. So you are putting this on a review. Are you going to stop this particular denotification? Is it stop denotify केल नो आता? Let the CADA board decide about it. Nee, I'm not authority to decide CADA about board has to decide before. No, CADA board speaker sir, ये conclude जोरी तोर केल्या. Conclude कोता. Conclude. Minister an answer दिलना. Already. answer विभाग येत ना का? This passport घेऊन लंडन पावलो. Already सगळे झाले. आणि थिंगा हॉटेल बिटेल सगळे येवपा झाले आणि मंत्री मुठा की मंत्री के आन्सर कितें पासपोर्ट ना ऑलरेडी पावलो मनीस सगळो जालो. You please make sure take this CADA implication. Other speaker sir, what is this? Basically this decision of this government is illegal. It is without following proper procedure. It bypasses the Tilari irrigation command area. This is with complete, for whom is this particular thing done? They purchased, and speaker sir, a land purchase केल्ले पहिले 100% guarantee आली denotify कोतले म्हणून शेतकाराक कपट जमीन गेल्या. This seems all to be part of a script. म्हाका दिसता there seems to be केन्ना गेल्ले केन्ना गेल्ले शेत केन्ना गेल्ले ते पळय मरे ना डेट काडा ती पळय ना सो ते खबर आली केन्ना सी मुखेलमंत्री व्हेरी सिंपल. आज गोंयांत उदकाचो प्रश्न आसा. Command area, your minister is saying he'll review your own decision. The board, how can something like this is very funny. A mandatory CADA board, ache permission घेवपाक पयले आजारले. So this is illegal. Keep it on hold. हे आमका मुखेलमंत्री सांगचे की मीटिंग बोर्ड ना ते तू हाऊस कमिटी गेले. House committee what decides to mole ki speaker has to write to then it was decided no he can't write. See this type of ridiculous decisions cannot help. You are a senior minister with highest respect to you. This is a serious matter. Kindly look into it.
We cannot give lakhs of square meters of land in command area just because we have to make someone happy. समज महाशय तो परत सिनियरिटी आणि एक्सपिरियन्स म्हणटा. विथ दिस एक्सपिरियन्स आय टेल यू आय एम क्वाईट कॅपेबल इनफ टू प्रोटेक्ट द एरिया ओके ऑफ कमांड. So you will protect it in the future. Sri Anthony Costa. Because I come from a constituency where people devote themselves in agriculture activities. And agriculture is the culture and heritage of Goa. Magusta, Ami, a Barik in Sambartai. Speaker sir, I am surprised that the government itself is converting Kada land into casino activities. On the other hand, I think so government has bought agriculture, Amge minister, he has bought agriculture policy. I want one simple specific question. Since Minister Sangota, it will go to the board, Kada board, and then they will decide. My specific question to the Honorable Minister, if the board decides that Kada land can be, lakhs of Kada land can be converted, will you approve it? Speaker sir, हांव मातसो पयलीं आन्सर करता. एकूच मिनिट. They have asked for the IPB, it is a hospitality project. परत जे वदळच्यान जे सांगता पळय न्ही म्हणून हांवें उठलो. बाकीचो काडाचो विशय जे आतां मिनिस्टर सांगतले. निव्वळ इट इज देअर ओन लँड. ते जे म्हणटा पळय न्ही म्हणजे सरकाराची लँड दिल्ल्या सारखे दाखयता. वी हॅव नॉट गिवन देम लँड टू द समथींग वन हू इज. आमी दिवंक ना. लँड केन्ना तरी तेंच्यांनी आपूण स्वता विकत घेतलेली. ओके ती लँड विकत घेतल्या उपरांत ते लँड प्रपोजल आपले घेवन IPB कडेन येयल्या. आमकां हॉस्पिटॅलिटी प्रोजेक्ट गोंयांत घालपाक जाय म्हणून. नाव इट इज व्हेरी क्लोज बाय टू द मोपा इंटरनॅशनल एअरपोर्ट. आणि एखाद्या हॉस्पिटॅलिटी प्रोजेक्टाक टुरिजम हातांत स्टेट असल्या कारणान त्या प्रोजेक्टाक एप्रुवल दिवप हे IPBचें काम आसा. म्हणून हॉस्पिटॅलिटी प्रोजेक्टा खातीर ताका परमिशन दिल्लें आसा थंयसर. बट ताजो रितसर प्रोसेसर जशें मिनिस्टर म्हणटा इट इज इन देयर डिपार्टमेंट इट इज डुईंग. Yes. Kada not be taken into confidence before. Why is Kada sleeping or board कित्याक केला एकूच स्पीकर सर and तुगेले Gazette 21 आहा. It is what does the Gazette 21 say to put hospitality project? Speaker sir, that is the thing even in IPB. But if you look particularly in Gazette notification, it is very clear that this decision on 25th November 2021, wherein the project proposal explicitly includes electronic casino. Check or Gazette in 21. It is very clear. It's mentioned. See, let's look at this. Private player bought a land from farmers, was Kada. Tomorrow, farmer itself wants that these areas have to be taken out of Kada. What is the, it's a very serious issue. This is a lapse on the part of the government. It is very clear. Let Kada ye pod area hai ye protect करपाक जाय. Yes, Anthony command Costa. area तरी. Anthony Costa. Speaker sir. Yeah, Anthony Costa. दौड़ माल तो Elton Bob. Speaker sir, my specific मंत्री महाशय मंत्री महाशय Speaker sir, त्याका बोसोय त्याका सर Speaker sir, त्याका पाचे बोसोय. my question. बोसोय. जी तालुका बसून घ्या. एल्टनाचा प्रश्न Yes. वेगळे प्रश्न विचारा तुम्ही वेगळे प्रश्न विचारा ते डिस्कशन करा. Hospitality business coming to Goa. We are not against any hospitality business coming to Goa. Giants, Goa is a touristic destination we want. Yes. But our specific question is that when lakhs of Kada land, which is reserved for the they want to convert, it is possible and the board has the right. Now what is the point of forming this board? Speaker sir, entire approval, the grant of this project, it is in sub judice in the High Court of the Mumbai by PIL. Further courts is depend upon the decision of the High Court. अरे हे सगळे पण आम्हानी लॉ करपायले मुख्यमंत्री सगळे सबजुडिस केस PIL आसा मरे. डिसिजन स्पीकर सर, आता त्याचे सगळे उलोवन सोंपल्या उपरांत हांवें लास्ट सांगले त्या खातीर. तू पयलींच उठून उबो रावल्यार म्हणटा हायकोर्ट सब जुडिस म्हणटा काय म्हणून. सर व्हेरी हांवें सगळे उलोवन सोंपल्या उपरांत सांगले. क्वेश्चन नंबर 3 उले असू दे उलोवन. क्वेश्चन नंबर 3 हेजे सप्लिमेंटरी आमगे बस हेगे क्वेश्चन आहे सप्लिमेंटरी जे भाषेन CRZ एरिया CRZ NOC लागत हय येवं ना दिसता. हिंगा IPB आणि PDCC अंडर हिंगा आता काडाके NOC लागना म्हणजे मुळो सोदताय की प्रोजेक्ट जरी तरी बरो आहा टुरिजमा लागून बरो आहा सगळ्या बरें आहा. सो आमगे एग्रीकल्चर पॉलिसी बी सगळी गेली
एज पॉलिसी माझी अर्थ कितें येस एज पॉलिसी कांयच अर्थ ना एग्रीकल्चर पॉलिसी आयलो तितून कन्वर्जन ऑफ लँड विल नॉट बी अलाउड म्हणलो आणि आता हे काडा गेले अप्रुवल नासतना सरकार एग्रीकल्चरल लँड जी आहा टुरिजमा लागून बेनिफिट जातो म्हूण आज म्हणटा हे आयपीबी अंडर Yes. ऑलरेडी साना तुझा प्रश्न- टेक्निकल क्लिअरन्स सगळे जालो Yes, सो हे चलता जाल्यार क्लियर आन्सर प्रश्न विचारना तू प्रश्न विचारना सरकारा जरी तरी फायद जाता स्टेटी फायद जाता प्रश्न कितें तुजो? जाल्यार एग्रीकल्चरल तुजो प्रश्न जमीन कितें? झाडां अंडर जमीन आहा ती When- आमच्यांनी when you कन्वर्ट vegas- करपा जाता हे when you vegas एग्रीकल्चर तुजो पॉलिसी प्रश्न तुम्ही कितें? गायनाय कित्याक तुजो वाय प्रश्न डोंट यू कितें? पुट इट Speaker sir. स्पेसिफिक क्वेश्चन स्पीकर सर सरकारा फायद जात जाल्यार Yes. काडा जमीन एग्रीकल्चर जमीन विथआउट टीसीपी अप्रुव्हल्स विथआउट एनी अप्रुव्हल्स काडागे अप्रुव्हल नासा हे Yes, कन्वर्ट okay. करपा जाता Yes. हे क्लिअरली बस- बसून एग्रीकल्चर घे. पॉलिसी घालून दिवपा जाय बसून घेत स्पीकर सर सरकाराची एग्रीकल्चर पॉलिसी क्लियर आसा पॅडी एग्रीकल्चर लँड ही कन्वर्ट करूंक शकना त्या ती आत्ता जो प्रोजेक्टाचेर तो उलयता इट इज नॉट अ पॅडी एग्रीकल्चर लँड ताका परत एकदा कळपाक जाय म्हणून सांगता ती पॅडी एग्रीकल्चर लँड न्हू खंयसरूच पॅडी एग्रीकल्चर म्हणून लागू ना त्या ती सरकाराची पॉलिसी क्लियर आसा ना तू काय ते तुझं सांगितलं Vijay Sir, 80% Vijay of Sir, Goa's land when you vegas- is agriculture and which is also Yes. orchid land. हे तुगे तुम्ही डेफिनेशन आपल गायल ना Yes, सो तू बसून घे. प्रोटेक्ट कितको करता स्पीकर सर हाऊ आर वी प्रोटेक्टिंग येस विजय सरदेसाय तुजो प्रश्न सर म्हाका एक स्पेसिफीक जाणून घेवंक जाय ही जमीन पर्टिक्युलर जमीन आयपीबीन क्लियरन्स दिलें आयपीबीन जेन्ना क्लियरन्स दिलें तेन्ना काडा कडेन तांणी प्रायर एप्रुवल घेवंक जाय आशिल्लें एक घेतिल्लें दोन आनी घेवंक ना जाल्यार आतां फुडें घेतलें आनी फुडें घेतलें जाल्यार हाजो अर्थ तांकां अजून एप्रुवल मेळूंक ना हे एम आय रायट इन दीस थिंग सेकंड क्वेश्चन स्पीकर सर अश्यो काडाच्यो जमनी म्हळ्यार ज्यो जमनी प्रायवेट ओन्ड पुणून काडा लागल्या अश्यो जमनी हाजे पयलीं कन्वर्ट केल्या म्हळ्यार एलाव केल्या काडान त्यो भायर काडपाक आनी त्यो कितल्यो केल्या धर तुमचे कडेन आसा जाल्यार आनी धर ना जाल्यार कित्याक ना स्पीकर सर हांव एक पयलो मुद्दो फक्त हांव आन्सर करता बाकीचो मिनिस्टर आन्सर करतलो तेणी हाज्या खातीर परमिशनाक एप्लाय केल्लें आनी आयपीबीक घातलेलें ड्युरींग दॅट प्रोसेस ही हॅज एप्लायड आनी आयपीबीक एप्लाय केलें प्रोसेस सगळो कंप्लीट जावपाक रेस्ट ऑल मिनिस्टर वील आन्सर कितले कन्वर्ट केलें रुटीन स्वाती महाशय काडाची जमीन जी आसा पळय न्ही ती काही लोकांनी नॉर्थाक बी आनी सावथाक बी परमिशन मागिल्ली ताजे डिटेल म्हणजे आन्सर ना जाय जाल्यार मागीर दिवपाक जाता आय कॅन गिव इट टू द हावस ते पयलीं दिल्ली आहा पण हाजी पयलीं काही ठिकाणी फॉर एक्झाम्पल काडाची सगळीच जमीन सामकी सुपीक आसा अशी ना काडाची सगळीच जमीन सामकी इरिगेशन करपा जाता अशें ना आमी सुरवातीक जस्ट लिसन सुरवातीक जेन्ना आमी काडा एरिया सामकी इतले अमके 20,000 जाय 15,000 जाय 16,000 जाय मागीर मार्क केले प्लॅनाचेर पूण एक्चुअली वचून फिल्डाचेर पळोवन आशिल्लें फॉर एक्झाम्पल अशी एक थोडीशी एरिया आसा जी जाग्यार तुका उदक जें आसपा न्ही वचपाक व्हेरी डिफिकल्ट इरिगेशन जावपाक व्हेरी डिफिकल्ट रॉकी एरिया आसा आनी त्यामुळे पयलीं अशे काही एरिया क्लियर केल्ले आसात पयलीं केल्ले आसात थोडीशे एरियाज आतां जाय जाल्यार मागीर हावसा डिटेल्स दिता मागीर स्पीकर सर काडा बोर्ड आसा ताका पावर आसा अशा पद्दतीची लँड जी आसा पळय न्ही ही डी नोटिफाय करपा खातीर आनी टायम टू टायम जेन्ना फार्मर्स आपली लँड ही सुपीक ना किंवा ती हे जावपाक शकना तेन्ना दे कम विथ प्रपोजल आत्ता जशें मिनिस्टरान सांगलां स्पीकर सर हांव एक जस्ट ना एग्जाम्पल दिता आमची जमीन सांग्यार एक्वायर केल्ली सरकारान इरिगेशन डिपार्टमेंटान कितें करपाक टू रिलोकेट पीपल हू हॅव लॉस्ट लँड इन साळावली इरिगेशन कॅनल आतां ही कमांड एरिया आशिल्ली कमांड जमीन लागताली ताजेर तुमी प्लॉट केले कोणे प्लॉट केले सरकारान प्लॉट केले आनी लोकांक दिले पावयल्यान डायरेक्ट सांग्या पावलो ना 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 कमांड एरिया एक्झाम्पल इज कमांड एरिया लागताली ही जमीन सरकारान एक्वायर केली आणि सरकारान कन्वर्ट करून प्लॉट करून दिले एक केस तुम्ही आता अशीच दिल्या ही हांव तुका म्हजी जाल्ली ते सांगता तुम्ही एक्वायर करून तुमच्या जमीन इट इज करूंक ना. प्रो म्हणून म्हणटाले फार्मर So जेन्ना the रिक्वेस्ट point is, करता अशें जर तुम्ही दितात आयपीबी अप्रुवल घेतना कार्डाचे प्रायर अप्रुवल घेवचे पडटा काय आयपीबी अप्रुवल मिन्स कार्डाची घेवपाची गरज ना हे हांव टेक्निकल विचारता एकूच मिनिट हांव परत सांगता तो आयपीबी केन्ना एप्लाय करता तेणी कार्डाक एप्लाय केल्लें एप्लिकेशन घातलां आनी वी हॅव गिवन दॅट सब्जेक्टेड टू द कार्डा एप्रुवल तेणी घेवपाक जाय ओके सो Not a full approval. कार्डा एप्रुवल Subject घेवपाक to जाय CADA. इट इज नॉट अप्रूव्ड सब्जेक्ट Next कार्डा question, एप्रुवल घेवपाक जाय Kept on hold, no? कार्डा एप्रुवल घेवपाक जाय क्लियर केलें ताका स्पीकर सर नेक्स्ट क्वेश्चन श्री वेंजी वेगस सावंत महाशय इवन बा विजय सरदेसायन जो विशय हांगसर काडलो पळय मी सांग्या रिफर केलो तांणी की काही एरिया कमांड एरियांतल्यान दिले म्हणून आमी डिपार्टमेंटान दिले प्लॉट्स करून
पण आम्ही दुसरा विषय प्रॉपर्टी म्हणजे आणि तेच म्हणता न्ही डिपार्टमेंटान करेक्ट ती लागिल्ली काढा आणि ताजे प्लॉट्स करून तुम्ही लोकांक दिले न्ही तातूंत भितर आमी दुसरें पळोवपाक जाय की ही एरिया जेन्ना आमी काडाची सॉरी आमचे हय अंडर कमांड एरिया जेन्ना आमी दिली प्लॉट्स करून लोकांक त्या लोकांचे वेळेच्या म्हणजे कॅचमेंट एरियेत जितली एरिया गेली हय ना 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 हांव म्हणटा लँड लुजर थोडी एरिया न्ही कॅचमेंट एरिया सर ताजेर इश्यू ना म्हजो हांव Yes. म्हजो इश्यू आहा टेक्निकल येले तेजेर ना. कमांड एरिया हाजे प्लॉट्स केल्या तुम्ही थंय Yes. Next question, Wednesday Vegas. Yes, sir, stand by Bruce Silva. for LAQ number 3A. 3A. Speaker sir, answer as per computer sheet. Right. Speaker sir, 17 June 2025 एक incident झाला. एक goods transport vehicle carrying smuggled alcohol, booze, पलटी जाता. Registration number NL 01 N 2598. थिंगा abandon सोडून ड्रायव्हर वयता सगळे वयता ते गाडयेक ऊस पेटवता ऑन द नॅशनल हायवे दारगळ महाखाजान दारगळ एट अराउंड 8:17 AM ही इन्सिडेंट झाली आणि सच इन्सिडेंट जाल म्हणटरी एक सिंपल न्यूज बट द ट्रक कॉट फायर वॉज अबंडन्ड बाय द ड्रायव्हर whoever was accompanying him and the fire brigade came आणि हे एक न्यूज जाता आणि ते न्यूज जाल म्हणटरी सगळ्यांक कळटा अरे कित जाल काय म्हूण सरप्राइजिंग मोस्ट शॉकिंग इश्यू is the whole matter is why the police and excise department is ignoring this speaker sir headlines je lichoy हे otru junaचे newspaper आणि हेजे clearly smuggled goods मुटा so speaker sir पयस सुवातेर मुगेले फर्स्ट स्पेसिफिक क्वेश्चन आमी असलो इल्लीगल सोरो गोंया चलत म्हूण खबर आहा की त्या एलएक्यूचे आन्सर दिलो अपार्ट फ्रॉम द लिकर कन्साइनमेंट फॉर विच नो परमिट्स वर इश्यूड म्हणजे हो जो कन्साइनमेंट वयता ताका परमिट आसो ना सो ही गाडी गोंयांत पयलीं सद्या सोर घेवन भायर वयता आनी ताका परमिट ना जे जितले रस्तो क्रॉस करता बॉर्डरीचे पावत पुसान थिंगा सो सरकारा आमगे जे एक्सायज आहा डिपार्टमेंट आहा तांकां खबर ना अशें समजया आनी हें चलता गोंया सो स्पेसिफिक क्वेश्चन वेन देर इज ऑलरेडी अ डेजिग्नेटेड गोवा डिस्ट्रीब्युटर रॉयल लिक्विड LLP ओनर आहा तेजो प्रितेश देसाई फ्रॉम म्हापसा हे तेगेले स्पेसिफिक ऑलरेडी डेजिग्नेटेड गोवा डिस्ट्रीब्युटर आहा फॉर द ब्रँड्स विच बिलोंग टू पेर्नॉड रिकार्ड फ्रॉम फ्रांस why have the goods been shifted to Goa in the name of customs transfer jenna already Goa distributor आहा तेन्ना हे जे goods आहाय हे हिंग कित्या एश कोन ट्रान्सफर जाता स्पीकर सर फर्स्ट स्पेसिफिक क्वेश्चन स्पीकर सर ही जो तो केस उलयता पळय न्ही ती केस जी आहा ती तेणी गाडी नंबरूय तो सांगलो तिच्या गाडयेक आमच्या चॅकपोस्टाचेर पावच्या पयलींच त्या गाडयेच्या इंजिनाक कितें तरी उजो लागलो ड्रायव्हर आनी हो जो आहा आपलो तुजो क्लिनर ते थंयसल्यान गेले ताज्या उपरांत आमचो PI आनी ताज्या उपरांत एक्सायज इन्स्पेक्टर हांच्यांनी गाडी जी आहा पळय न्ही ती गाडी सीज केली गाडी पूर्णता जळून गेल्ली भितर आशिल्लो मटेरियल हो सगळो म्हणजे सगळो सोरो तेणी म्हटला त्या प्रमाणे तो सगळो सीज केला आनी तो सगळो सीज केल्लो सोरो जो आसा पळय न्ही आमी ताजी लेबल्स आनी ते सगळे चॅक करता आनी आतां तो खंयच्यान हाडला आनी ताका खंयच्याच हेका म्हणजे एक्सपोर्ट लायसन्स नाशिल्लें ताका परमीट नाशिल्लें आनी एट प्रेजेंट इन्वेस्टिगेशन इज गोईंग ऑन आन्सर म्हाका दिल ना तुवें हांवें सांगिल्लें तेंच तुवें रिपीट केलां हांवें तुका सांगिलां जेन्ना गोवा डिस्ट्रीब्युटर गोंय आहा तेन्ना हो सोरो इन द नेम ऑफ कस्टम्स हिंग कितकोन ट्रान्सफर जालो हाव वॉज दीस ट्रान्सफर्ड ही म्हायती आहा घोडे कितकोन ट्रान्सफर जालो हो सोरो हिंग कितकोन पावलो गोंया जेन्ना ऑलरेडी गोवा डिस्ट्रीब्युटर आहा तेन्ना कितको पावलो मुगे फर्स्ट क्वेश्चन आन्सर जो कितकोन पावलो खबर ना ओ तूं चौकशी करतलो एक्सायजा खबर आहा ओ ना एक्सायज डिपार्टमेंट काम करता गोंया ओ सेटिंग आहा ओ स्कॅम आहा आमकां क्लियर कळपाक जाय एक्सायज डिपार्टमेंट कितें ताका हांवें करता सांगला ह्या केसीची इन्वेस्टिगेशन चालू आसा अजून कळना एक म्हयनो जालो तेजो इन्वेस्टिगेशन इज गोईंग ऑन इन्वेस्टिगेशन चालू आहा हो आन्सर दिता नॉट अ सॅटिस्फॅक्टरी आन्सर हांव सेकंड सप्लिमेंटरीचे वयता स्पीकर सर ही जी लेबल जाल्ली सोऱ्याची जी लेबल जाल्ली आर दीज लेबल्स registered with the Goa excise if yes where is the complete